डिजाइन तो आपण माने काहे ना देखिथिबे इडा गुटे पूरा यूनिक डिजाइन टे पले आसला देखन उछ हे बाकी गज मेदाल डिजाइन अछि देखन जगन्नाथ प्रभुंकर पूरा साड़ी टेटा मिलन सप्ताह इडा गुटे यूनिक कलेक्शन टे आसी गला शाइनिंग भी अछि डबल कलर ड्राइंग कोला मेदाल काम हिसी साड़ी रो आजि काली एक फुटिया बॉर्डर आउछ इडा हे टाइप रे अछि ने हे कांसेप्ट रे अछि देखन इडा शंख चक्र अछि गदा पद्म अछि देखन कम रेट रो हेले साड़ी माने देखन कित्ते बढ़िया बढ़िया डिजाइन अछि जे लाइट कलर जहा के पसंद देखो लाइट कलर नहीं पारबे डीप कलर बालको जहा के पसंद डीप कलर है से डीप कलर नहीं पारबे देखो ये जोड़ी शंखरे अच्छे डबल मयूर अच्छे इरा भी तो बहुत चली छे। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी ये जो शिल्पी साड़ी रेमंडानी के आज हमें कित्ते रु कित्ते साड़ी देखमा हमें 1600 रु आज 4045 तक देखमा 1600 रु 4045 तक 5000 भीतर साड़ी 5000 भीतर तो चालून डेरी नहीं करी करी वीडियो के स्टार्ट करमा इटा उडे आसी गला इया मोठा कलर ऊपर लाल दड़ी इटा होची देखुन आंचल डाटा आंचल डिजाइन देखुन कितने बढ़िया लागुची जे इटा होची फुल आंचल टा आ इतार बॉडी डिजाइन टा देखमा ये देखुन इटा होची बॉडी साइड टा टिकड़ी भीतर एटा फुल अछि ने हां पदम फुल ए केते टंका पड़छे 1600 टंका 1600 टंका रे साड़ी टा आसी जाउची ई रेंज रे बहुत डिजाइन अछि इटा उडे आसी गला देखुन हे टाइप रे ना पूरा सेम डिजाइन कलर ऑप्शन खाली कलर ऑप्शन अलग अलग आबा इटा व्हाइट रेड रे आसुची देखुन व्हाइट कलर रे देखुन कितने बढ़िया सुंदर साड़ी रे आसी गला जे इटा भी हे 1600 टंका पड़ुचे रेट सेम अछि देखुन इटा हे रेट रे आसी जाउचे 1600 टंका रे तर विभिन्न डिजाइन अछि देखुन रेट सेम है हे 1600 रे इटा कलेक्शन माने देखुन 1600 रे इटा आसी गला इटा अछि ग्रीन कलर रे इटा आसी गला रेड ब्लैक रे देखुन कितने बढ़िया बढ़िया कलेक्शन जेना भल लाउचे टिक चिन्ह मारी करी व्हाट्सएप नंबर जेन स्क्रीन रे फ्लैक्स होचे हेनु सेंड कर देला फुल साड़ी रो फोटोटा आपन मानकू मिली जिबा इडा उडे देखुन इडा उडे कलेक्शन आसी गला कॉफी रे ग्रीन कितने सारा कलेक्शन अछि देखुन हे 1600 टंका रेंज रे ना इडा देखुन हे 1600 टंका रे इटा आसी जाउचे तर कलर ऑप्शन माने भी अछि येलो संगे इटा रेड रो अछि देखुन इडा पूजा पाठ होम यज्ञ लागि बहुत बढ़िया लागबा इटा भी हे 1600 टंका रे आसी जाउचे 1600 टंका आसबा देखुन इरा भी 1600 सब 1600 देखुन इरा उडे बहुत बढ़िया लागुचे 1600 टंका रे देखुन इरा उडे देखुन इटा आसी गला इरा ऑरेंज संगे ब्लू अछि इरा उडे देखुन सुमती कलर संगे इरा अछि कॉफी कलर सब 1600 टंका रे इरा उडे बहुत बढ़िया लागुचे इरा उडे आसी गला और इरा येलो संगे लेमन येलो संगे ग्रीन कलर अछि इरा उडे देखुन इटा आसी गला कॉफी संगे इटा ग्रीन कॉफी संगे ग्रीन अछि ठिकड़ी रे इटा छोट छोट सबटा पड़िचे इटा भी 1600 सब 1600 टंका देखुन ई सब 1600 टंका रे आसी जाउचे केते सारा कलेक्शन अछि देखुन इटा उडे देखुन इटा भी 1600 सब 1600 देखुन इटा भी 1600 इटा बॉर्डर रे इटा देखुन इटा सबटा डिजाइन अछि आ इटा उडे देखुन इटा उडे भी 1600 टंका रे इटा सब 1600 सब 1600 टा देखुन 1600 रो कलेक्शन देखुन केते सारा आसी गला ये बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अछि इटा मैसा रेसा व्यवहार देवार लागि निजे पिनभार लागि डेली यूज करबा लागि बहुत बढ़िया कलेक्शन अछि जहा के देले भी इटा पूरा खुश ही जिबे बॉक्स पेटर रे इरे किते टंका पडुचे साड़ीटा 1700 टंका इटा 1700 टंका रे इटा 1600 रो वैरायटी गलाटा 1700 रे आसबा ए 1700 रे आसी गला देखुन इटा बॉडी जंता आंचल भी हंता आंचल भी हंता आसबा आ फुल बॉडी टा टिके देखि देमा इटा होचे देखुन फुल बॉडी टा तर कलर ऑप्शन बहुत है 4-5 टा कलर आसबा इधर 4-5 टा कलर आसी जाउचे देखुन कलर ऑप्शन इटा देखुन 4-5 टा कलर आसी जाउचे ऑप्शन माने अछि रा देखुन इटा सब कलर आसी जाउचे इटा देखुन इटा आसी गला पर्पल कलर रे इटा आसी गला देखुन इटा ब्लू कलर रे इटा ग्रे कलर रे इटा आसी गला येलो संगे रेड कॉम्बिनेशन इटा भी 1700 हां इटा भी 1700 इटा सबटा डिजाइन अछि सबटा डिजाइन अछि देखुन इटा उडे यूनिक लागुचे 1700 रे सबटा डिजाइन उडे आसी गला इटा उडे बहुत बढ़िया लागुचे देखुन इटा होचे तार आंचलटा फुल बॉडीटा टिके देखि देमा इटा होचे फुल बॉडीटा देखुन बहुत सुंदर कलेक्शन दे अछि इटा वीडियो देखुन से ऑर्डर करूँ नहीं तो बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अच्छे लो प्राइस रु नहीं करी पूरा हाई प्राइस तक सब रेंज रे साड़ी आसी जाउचे देखुन पाट साड़ी भी मिली जिबा थान कपड़ा मिली जिबा शर्ट ड्रेस कुर्ती सबू सबू मिली जिबा इनो थरे शिल्पी साड़ी दुकान के विजिट करूँ इनु आपण को बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन यूनिक कलेक्शन एफोर्डेबल प्राइस रे सबू कलेक्शन मिली जिबा प्लेन धड़ी वाला देखुन थान साड़ी आसी गला प्लेन धड़ी रे एटा पेपर बॉर्डर इटा उडे बहुत बढ़िया सुंदर लागुची देखुन इटा होचे तार आंचलटा ब्लू कलर रे अछि ने ब्लू आ फुल बॉडीटा देखि टिके देखमा इटा होचे देखुन फुल बॉडीटा रेड संगे ब्लू आ व्हाइट रो कॉम्बिनेशन अछि हां आइटा छोट छोट फुल पड़ीचे सब लाइनिंग रे ना एकदम फुल पड़े हां ए केते पड़ुचे के 1760 टका इया 1760 टंका रे आसी जाउचे कलर ऑप्शन अछि ए कलर ऑप्शन रे ई कलरटा भी बहुत बढ़िया लागुचे रेड संगे
ब्लैक और व्हाइट कॉम्बिनेशन अच्छी देखो এটা पूरा क्लासिक लगवा এই শাড়িটা পিনলে দেখুন এটা भी है 1760 টাকা দেখুন 1760 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে এটা আজিরর কলেকশনটা আপন মানকু ভাল লাগুছে বেলে আমার চ্যানেল রেমন্ডা সম্বলপুরি শাড়ি কে প্লিজ টিকে সবস্ক্রাইব করুন ইনু আকে আপন মানকু আউ भी यूनिक ডিজাইন র শাড়ি মিলি যাবা এটা উঠে আসলা এটা হচ্ছে আঁচলটা না আঁচলটা আসবা এটা হচ্ছে আঁচলটা আউ ইতার ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা পুরো সফটটা ডিজাইন রে আছে না হ্যাঁ সফটটা ডিজাইন রে আছে দেখুন पर्पल संगे ब्लैक रो कॉम्बिनेशन আছে সফটটা ডিজাইন আছে পুরো ফাইন কাম হিছে দেখুন এটা কেতে পড়ছে কইলে 1800 টঙ্কারি আসুছে ইতার আঁচলটা দেখুন ইতার বর্ডারটা দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে যে আইটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন সফটটা ডিজাইন রে এটা আসি যাଉଛି 1800 টঙ্কারি আপন মানকু মিলি যাবা এটা উটা যে সেম রেট রে हां এটা भी সফটটা বডি ডিজাইন আছে এটা টিকে খালি অলগা আছে না हां সেম রেট রে আসুছে এটা দেখুন এটা भी 1800 के 1800 টঙ্কারে আসি হচ্ছে আঁচলটা দেখুন পার্পল কালার রে আছে এইটা পুরো পাটো वाला বর্ডার আছে না পাটো বড় শাইনিং বর্ডার আছে এইটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখি দেখুন কত সুন্দর লাগুছে দেখুন এই শাড়িটা ডবল কালার শাইনিং भी আছে আজি তো আমি খালি কম রেট র দেখুচু ইনু তো নেহলা বহুত বড়িয়া কলেকশন পুরা এফোর্ডেবল প্রাইস রে হাই প্রাইস রে সবু শাড়ি মানে মিলি যাবা দেখুন হাতি ডিজাইন করে আছে এটা ওরে দেখুন হাতি ডিজাইন এই শাড়িটা আজি কালি বহুত চালুছে না হ্যাঁ এটা হচ্ছে দেখুন আঁচলটা আসবা এটা হচ্ছে আঁচলটা ইদার ফুল বডিটা টিকে দেখি দেমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন হাতি ডিজাইন আছে পার্পল সঙ্গে ব্ল্যাক র কম্বিনেশন আছে এটা কেতে পড়ুছে 1800 টঙ্কার এটা আসি যাচ্ছে তার কালার অপশন भी আছে আসি যাচ্ছে ব্ল্যাক আর মেহেন্দি দেখুন ব্ল্যাক মেহেন্দি কালারে আসি যাচ্ছে এটা ওটা भी বহুত সুন্দর লাগুছে দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা টিকে দেখি দেমা এটা হচ্ছে আঁচল ডিজাইনটা দেখুন আঁচলটা আসবা আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা কেতে পড়ুছে এটা भी 1800 হেই 1800 টঙ্কারে দেখুন 1800 টঙ্কারে এটা আপন মানকু মিলি যাবা এটা সফটটা ডিজাইন এটা भी আছে এটা সফটটা ডিজাইন রে আছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা আঁচল ডিজাইনটা দেখুন কত বঢ়িয়া লাগুছে যে বহুত গর্জিয়াস আছে পুরা ইউনিক ডিজাইন আছে দেখুন এইটা পুরা শাইনিং বর্ডার আছে না শাইনিং বর্ডার আই তার ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা পি সফটটা ডিজাইন রে আছে সফটটা ডিজাইন পুরা এটা পুরা দেখুন এটা কত সুন্দর লাগছে এটা পুরা সফটটা ডিজাইন আছে এটা ওটা দেখুন এটা হাফ সফটটা আছে এটা এইটা হচ্ছে দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে সফটটা ডিজাইনটা এটা কত পড়ছে কি 2000 টাকা রে দেখুন কত কম প্রাইস রে কত বঢ়িয়া কলেকশন মিলি যাଉଛି যে পুরা শাইনিং भी तो बहुत বঢ়িয়া আছে এই শাড়ির এটা হাতি আর ময়ূর নে সফটটা সঙ্গে এটা ওটা বহুত বঢ়িয়া কম্বিনেশন রে আছে দেখুন হাতি আর ময়ূর সফটটা ডিজাইন সঙ্গে হাতি আর ময়ূরের কম্বিনেশন আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখি দেমা ফার্স্ট ব্ল্যাক কালারের আঁচলটা আছে দেখুন পুরো ছোট কাম হইছে আঁচল রে আর ফুল বডিটা টিকে দেখি দেমা এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা বডি ডিজাইনটা কত সুন্দর লাগুছে দেখুন মুই আপন মানকু জুম করে দেখে দেউছে ময়ূর আছে সফটটা এটা হচ্ছে ময়ূর আছে না এইটা সফটটা ডিজাইন হাতি আছে উপরে ডবল হাতি আছে এইটা হচ্ছে বর্ডারটা এটা কেতে পড়ুছে এটা 2260 টাকা 2260 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে কেতে কম প্রাইস রে মিলি যাଉଛି দেখুন খালি তার কালার অপশন भी আছে এটার কালার অপশন भी আসি যাচ্ছে এটা মেরুন আর গ্রিন আছে এটা গ্রিন আর মেরুন আর ব্লু আছে মেরুন আর ব্লু আছে না এটা ওটা भी बहुत বঢ়িয়া লাগুছে পুরো গর্জিয়াস লাগুছে শাড়িটা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা কম প্রাইস র শাড়ি উঠে দেখুন কত সুন্দর আছে যে এটা भी সেম প্রাইস 2260 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে এটা উঠে আসিলা দেখুন পার্পল কালার পার্পল ব্ল্যাক এই কালার কম্বিনেশনটা দেখুন কত সুন্দর লাগুছে পুরো এটা ড্রয়িং কলা মিতাল কাম হইছে শাড়ির এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন কোণার্ক চক্র আছে আঁচলটা বহুত সুন্দর লাগুছে দেখুন এতে বঢ়িয়া আছে আঁচল ডিজাইনটা দেখুন এটা ছোট কাম হইছে পুরো ফাইন ওয়ার্ক রে কাম আছে আর ফুল বডিটা টিকে দেখি দেমা এটা দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন কত সুন্দর কাম হইছে যে সিঙ্গেল বর্ডার যাহাকে পছন্দ এটা ওটা বহুত বঢ়িয়া অপশনটি আছে দেখুন ভিডিও দেখুন জলদি অর্ডার করুন কিন্তু তো বহুত জলদি স্টক আউট হয়ে আসি এটা হচ্ছে কোণার্ক চক্র সফটটা ডিজাইন আর এটা হচ্ছে দেখুন ঝুঁটি ডিজাইন রে এটা কেতে পড়ুছে 2400 টঙ্কারে দেখুন এটা 2400 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে এটা ওটা আসিগলা গ্রিন রে ব্ল্যাক র কম্বিনেশন আছে না গ্রিন রেড আর ব্ল্যাক এটা হচ্ছে আঁচলটা ফার্স্ট দেখি দেমা ব্ল্যাক কালারে আছে এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার আঁচলটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া দেইছে এটা দেখুন কত বঢ়িয়া কাম হইছে যে এটা ঝুঁটি কাম ছোট ঝুঁটি কাম হইছে আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা যে ফুল বডি ডিজাইনটা দেখুন এটা ছোট কাম হইছে দেখুন বডি ডিজাইন রে
এটা কেতে পড়ুছে কি শাড়িটা এটা পড়ুছে 2400 টাকা 2600 দেখুন 2600 টঙ্কারে এটা এসার মেসার দেবালি কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন আছে খালি দেখুন এটা সব বিনা ব্লাউজ রে দেখুলা তারপরে ব্লাউজ वाला দেখমা তারপরে ব্লাউজ वाला দেখমা নে এটা যেতকি দেখলা সব বিনা ব্লাউজ আউ এক্সট্রা যদি কি ব্লাউজ নেমি বলবা ব্লাউজ পিস মিলিবা ব্লাউজ পিস এক্সট্রা আছে কেতে টঙ্কা পড়ুছে ব্লাউজ পিস 100 টাকা 100 টঙ্কা পড়ুছে দেখুন 100 টঙ্কারে এক্সট্রা ব্লাউজ পিস भी আসি যাউছে কেউটা আসি গলা দেখমা এউটা দেখুন যে হাফ আবরে না হাফ উপরে আসো এতে ব্লাউজ পিস भी আসো ইতরে ব্লাউজ পিস भी আসি যাউছে থান শাড়ি উপরে ই থান শাড়ি भी তো বহুত বঢ়িয়া চালুছে আজি কালি এটা হচ্ছে দেখুন আঁচলটা তার আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডি সাইডটা দেখি দাও ফুল বডি ডিজাইনটা भी বহুত বঢ়িয়া লাগুছে ব্ল্যাক সঙ্গে রেড র কম্বিনেশন আছে আর লাইট কলর আছে দেখুন এটা হার্ট ডিজাইন भी আছে নো এটা কেতে টাকা পড়ুছে 2650 টঙ্কার এটা আসি যাউছে এটা भी থান শাড়ি না থান শাড়ি এটা भी বহুত চালিছে না যাতে বহুত চালিছে প্ল্যান উপরে প্ল্যান উপরে আছে এটা भी তো বহুত চালিছে এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন আঁচল ডিজাইনটা भी বহুত বঢ়িয়া লাগুছে আর ফুল বডিটা টিকে দেখি দেমা তা এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা ম্যারেজ লাগি আসুন পুরো বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন আছে ইনু বারি বারি নেই পারবে এটা আসিগলা ফুল বডিটা এটা কেতে টঙ্কা পড়ুছে 3000 টাকা 3000 টঙ্কারে এটা আসি যাউছে কলর অপশন भी আছে এটা কলর অপশন রে এটা হচ্ছে পার্পল সঙ্গে সিমেন্ট আর ব্ল্যাক আছে এটা হচ্ছে কফি সঙ্গে সিমেন্ট আর রেড দেখুন এই কলর কম্বিনেশনটা भी বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা भी পুরা সেম প্রাইস সেম প্রাইস দেখুন সেম প্রাইস রে এটা আসি যাউছে থান শাড়ি না থান শাড়ি এটা প্ল্যান থিলা এটা বডি রে ওয়ার্ক আছে এটা भी হেই টাইপ রে আছে বাকি এটা বডি রে কাম আছে বডি রে কাম আছে আর এটা হচ্ছে আঁচলটা না আঁচলটা এটা রেড কালার রে আছে আর ছোট ছোট ফুল পড়িছে দেখুন আর ফুল বডিটা টিকে দেখি দেমা এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা বডি সাইডটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে যে এটা কেতে টঙ্কা পড়ুছে 3000 টাকা এটা 3000 টঙ্কার এটা আসি যাউছে দেখুন এটা भी শাইনিং তো বহুত বঢ়িয়া হচ্ছে শাড়ি মাঙ্কর এটা ওটা আসি গলা ওটা প্লেন ধড়ি উপরে আসো এটা প্লেন ধড়ি রে না ডবল ময়ূর রে ই বডি ওয়ার্ক আসো এই টাইপ রে আগো এটা আসুতলা না সিঙ্গেল বর্ডার রে সিঙ্গেল বর্ডার আউতলা এটা প্লেন বর্ডার রে প্লেন বর্ডার উপরে আইছে দেখুন এটা থান শাড়ি উপরে আসিছে এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর ফুল বডিটা টিকে দেখি দেমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা জোড়ি শঙ্খরে আছে ডবল ময়ূর আছে এটা भी বহুত সুন্দর লাগুছে এটা মেরুন কালার রে আছে না মেরুন কালার মেরুন আর গ্রিন মেরুন আর গ্রিন রে আছে দেখুন কম্বিনেশন এতে বঢ়িয়া কালেকশন রে আছে কেহি भी বানি না পারন এই শাড়িটা বহুত বঢ়িয়া লাগবা পিনলে এটা কেতে পড়ুছে কি 3000 টাকা 3000 টঙ্কার এটা আসি যাউছে আজর কলেকশন কেনতা আছে টিকে কমেন্ট সেকশন রে জଣାবে আর আকে কেন টাইপ র শাড়ি দেখবা লই চাহুছন সেটা भी টিকে কমেন্ট সেকশন রে জଣାবে ইনু আকে আপন মানকো আউ भी यूनिक ডিজাইন র আপনার লেটেস্ট কালেকশন মানে মিলি যিবা এটা দেখুন এটা উঠে আসি গলা আঁচলটা দেখুন এটা भी থান শাড়ি না থান শাড়ি এটা হচ্ছে আঁচলটা ছোট ছোট ফুল রে আছে রেড আর ইয়েলো কালার ফুল রে ছোট ছোট বড় বড় ফুল আছে আর এটার ফুল বডিটা টিকে দেখবা এটা হচ্ছে বডিটা দেখুন এটা সবটা ডিজাইন আছে না সবটা ডিজাইন আছে মজি ব্ল্যাক ব্লু আর অরেঞ্জ ব্ল্যাক ব্লু অরেঞ্জ রে আছে কম্বিনেশন রে আছে আর এটা হচ্ছে সবটা ডিজাইন না মজি দেইছে এটা তো বহুত বঢ়িয়া লাগবা পিনলে তার লুক গুটে পুরা অলগা আসবা দেখুন এটা কেতে পড়ুছে 3100 টঙ্কার এটা আসি যাউছে কলর অপশন भी ওটে আছে কলর অপশন রে আসি যাউছে এটা ডিপ কলর আছে লাইট কলর আছে এটা লাইট কলর যাহাকে যেটা পছন্দ নেই পারবে না কে लाइट कलर जहाँ के पसंद देखो लाइट कलर नहीं पारबे डीप कलर बालकु जहाँ के पसंद डीप कलर है से डीप कलर नहीं पारबे देखो दुई कलर ऑप्शन रे आसी जाउछे इटा गुटे भी बहुत सुंदर लागुछे देखो शाइनिंग देखो पूरा ना बहुत बढ़िया शाइनिंग आउछे इटा पूरा सेम प्राइस आसुछे सेम प्राइस सेम प्राइस रे इटा कलर अलग आसबो कलर अलग आसबा देखो इटा पिनधले तो बहुत बढ़िया लागबा ई साड़ीटा इटा गुटे आसी गला देखो इटा मेहंदी कलर रे सीमेंट कलर कॉम्बिनेशन हां सीमेंट कलर और ब्लैक कलर धरी अछि इटा गुटे पूरा यूनिक डिजाइन रे अछि देखबे इटा होछि आंचलटा देखुन ब्लैक कलर छोट छोट फूल पड़ी जा ओ फुल बॉडीटा टिके देखमा इटा देखुन पूरा यूनिक डिजाइन टी अछि इटा जन आजि काली एक फुटिया बॉर्डर आउछे इटा हेई टाइप रे अछि नै हे कांसेप्ट रे अछि देखुन एक फुटिया बॉर्डर रो कांसेप्ट रे अछि इटा इ टिको पूरा इटा एक फुटिया बॉर्डर मिता लाउछे इटा होछे प्लेन अछि देखुन बॉर्डर रे तापरे इटा होछे फुल बॉडीटा देखुन इनो बॉर्डर थिले इटा गुटे बॉर्डर थिला ओ इनो बॉर्डर थिला इटा होछे एक फुटिया बॉर्डर हे जिबा इटा केते टंका पडुचे 3200 टंका रे देखुन इटा गुटे नुवा कांसेप्ट रे आसी छे थान साड़ी भी अछि तार कलर ऑप्शन रे भी आसी कलर आसो
देखो इटा पर्पल संगे सीमेंट आ ब्लैक कॉम्बिनेशन अच्छे इटा आंचल भी अलग अछि आंचल टा टिके अलग अछि ना इटा पूरा बॉडी डिजाइन संगे समान देछि हां इटा होचे आंचल टा देखो गोल्डन कलर रे ब्लैक ऊपर गोल्डन रकम गोल्डन अछि अच्छा आ फुल बॉडी टा टिके देखे दमा बॉडी डिजाइन पूरा सेम अच्छे बॉडी डिजाइन सेम अछि कलर खाली चेंज हवा कलर खाली चेंज होछि देखो हे सेम प्राइस रे सेम प्राइस 3200 3200 टंका रीटा आसी जाउछे ऑरेंज संगे एटा ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि ऑरेंज और ब्लू ब्लू टा एटा बॉर्डर रे रही जाउछे ना ब्लाउज पीस भी आसी जाउछे हां ब्लाउज पीस भी आसो एटा छोट छोट काम हिचे आ फुल बॉडी टा टिके देखमा इटा होचे फुल बॉडी टा देखो पूरा माछो अछि देखो फुल बॉडी रे पूरा माछो ई डिजाइन रा तो आपण माने काहे ना देखिथिबे इडा गुटे पूरा यूनिक डिजाइन टे पले आसला देखोन एटा होचे बॉर्डर टा तार ऊपर एटा छोट छोट फूल पड़ी छे एटा फुल बॉडी रे देखोन माछो डिजाइन अछि केते सुंदर लागु छे लाइटनिंग केंदा होछि देखोन एटा बहुत बढ़िया लागबा ई साड़ी टा पिनले इरे केते पड़ी छे के 3300 टंका रे एटा आसी जाउछे थान साड़ी रो बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आजि काली आसी जाउछे छोट काम होचे इरा गुटे देखोन छोट छोट काम होचे बहुत फिनिशिंग काम होचे ई कलर टा तो बहुत बढ़िया लागु छे ना देखोन इटा होचे ब्लैक कलर रे आंचल टा होचे आ इटा होचे आंचल टा इटा ब्लाउज पीस टा इटा ब्लाउज पीस आसबा आंचल आसबा आ इटा होचे फुल बॉडी टा देखोन छोट छोट काम रे पूरा पूरा फाइन काम हिचे देखोन तो शाइनिंग भी होचे डबल कलर शाइनिंग भी आउछे ना इटा केते पडुचे कि साड़ी टा 3300 टंका रे इटा आसी जाउचे आपण मांको जेन साड़ी टा भला होची जल्दी जल्दी ऑर्डर करू नि तो बहुत जल्दी स्टॉक आउट ही जाउचे प्लान बॉर्डर रे गुटे पीस अछि देखो एटा बहुत बढ़िया थानटे अछि देखोन कलर्स कोड ऊपर एटा गुटे डिजाइन अछि इटा होचे आंचल टा पूरा बॉर्डर दे देउछि ना हां देखोन एटा लोहा डिजाइन रे अछि आंचल टा आ फुल बॉडी टा टिके देखमा इटा होचे फुल बॉडी टा मेहंदी कलर संगे एटा अछि सीमेंट कलर आ ब्लैक कलर रो आंचल आ धड़ी टा अछि इटा देखोन कलर्स गोडू डिजाइन अछि इटा होचे इटा गुटे नुवा डिजाइन रे आसी गला देखोन आ इटा होचे फुल बॉडी टा इटा केते टंका पड़ुचे 3400 टंका रे आसी जाउची पूरा एंटिक पिक्स माने आजी ओना हिची देखोन बहुत बढ़िया बढ़िया लागबा ई साड़ी माने पिनले इटा आसी गला देखोन बॉर्डर वाला रामा ग्रीन रे अछि इटा गुटे बहुत बढ़िया सुंदर लागबा देखोन इटा होचे आंचल टा देखोन पूरा झूटी काटला मिताल हिची पूरा फाइन काम ही भी हिची इथि रे छोट छोट झूटी काम हिची आ ओइ तार फुल बॉडी टा टिके देखमा इटा होचे बॉडी टा देखोन बॉर्डर आ आंचल टा रेड कलर रे अछि आ बॉडी डिजाइन एटा रामा ग्रीन रे अछि आ इटा होचे मयूर अछि देखोन डबल मयूर इटा अछि तांगर तार पुछो ए बाकी रे गज मिदाल डिजाइन अछि देखोन आ इटा होचे जोड़ी शंख रे अछि इरे केते पडुचे के 3400 टंका रे इटा आसी जाउछ एटा गोटे छोट छोट धड़ी ऊपर पूरा छोट छोट काम अछि इटा से चौड़ा बड़ा मिताल काम अछि ब्लैक संगे इटा देखोन इटा आसी वाला आंचल टा देखोन बहुत बढ़िया काम है ग्रीन रो कॉम्बिनेशन इटा होचे आंचल टा देखोन पूरा बारीक काम हिचे आंचल रे बढ़िया पूरा फाइन काम हिचे आ फुल बॉडी टा टिके देखमा सबुथिरे ब्लाउज पीस आसी जाउचे ब्लाउज पीस सबुथिरे आसबा इटा होचे फुल बॉडी टा देखोन इरे केते पडुचे 4100 टंका रे आसी जाउचे 4100 टंका रे साड़ी टा आपण मांगो मिली जिबा एरो देखोन लाइट कलर ऊपर इरा गुटे देखोन लाइट कलर ऊपर आसी गला बॉक्स डिजाइन तार भीतर सबटा अछि आंचलटा बोला देखि आंचलटा देखोन पूरा पाटो मिता लागबा ई साड़ीटा पूरा कम रेट रो हेले बिले साड़ी माने देखोन कित्ते बढ़िया बढ़िया डिजाइन अछि जे इरा होचे आंचलटा देखोन पूरा फाइन काम हिचे आ फुल बॉडीटा टिके देखमा इरा होचे फुल बॉडीटा काम देखोन खाली साड़ी रो केनता बढ़िया लागबा जे इटा पिनले इरा होचे फुल बॉडीटा देखोन रे छोट छोट झुंटी काम रे अछि बॉक्स पैटर्न रे अछि बॉक्स भीतर सबटा अछि इरा गुटे यूनिक डिजाइन सबटा दे दिसे ने हां छोट बॉर्डर ऊपर तले टेराकोटा भी अछि डिजाइन हां बॉर्डरटा इरा बॉर्डर टेराकोटा भी अछि एटा देखोन टेराकोटा डिजाइन अछि एटा तले इरे केते टंका पडुचे 4300 टंका एटा देखोन जगन्नाथ साड़ी ऊपर अछि इरा देखोन इटा गुटे पूरा एंटिक पीस टे आसी गला पूरा इटा होचे आंचलटा इटा से उल्ला वाला परी माने उल्लाटा इटा अछि आ इटा इतर ब्लाउज पीस आउछे हां ब्लाउज पीस भी आसबा आ इतर फुल बॉडीटा टिके देखमा इरा देखोन केनता सुंदर लागुची देखोन इटा पूरा एक नंबर कलेक्शन दे आसी गला वीडियो देखुन से ऑर्डर करूँ इटा खाली गुटे पीस न अछि के गुटे पीस अछि इटा जगन्नाथ अछि शंख चक्र गदा पद्म सब ओ इटा पूरा देखुन शंख चक्र गदा पद्म अछि देखुन बहुत बढ़िया लाबा मुई आपण मानकु जूम करके देखे देउछे देखुन ई साड़ीटा इटा होचे बॉर्डरटा इटा अछि देखुन जगन्नाथ प्रभुंकर पूरा साड़ी टीटा इटा शंख चक्र अछि गदा पद्म अछि देखुन बहुत बढ़िया लागबा ई साड़ीटा पिनले इरा अछि जगन्नाथ महाप्रभु अछन इनो
आ इटा फुल बॉडीटा देखोनी तार लुक किछि एंता आसपा इटा टिके देखि दमा फुल टिके केते पडुचे कि साड़ीटा 4600 4600 टंका रे इटा आसी जाउचे देखोन इटा उडे आसेला देखोन आजर लास्ट कलेक्शन इटा वीडियो रे लास्ट कलेक्शन देखोन मिलन सप्ताह रे अछि ना मिलन सप्ताह अछि चौड़ा बॉर्डर अछि इटा होछि आंचलटा ना आंचलटा एटा आसबो देखोन आंचल डिजाइनटा केते सुंदर लागुचे जे पूरा यूनिक डिजाइन रो आंचल अछि एटा छोट छोट झुंटी काम हेचे मयूर अछि देखो आ फुल बॉडीटा टिके देखमा इटा होछि फुल बॉडीटा इटा 5 बॉर्डर रे अछि ना 5 बॉर्डर तले 3 बॉर्डर ऊपर इटा 3 बॉर्डर तले अछि ऊपर 2 बॉर्डर अछि इटा होछि देखोन इटा यूनिक डिजाइन सबटा अछि लह डिजाइन अछि आ इटा अछि फुल बॉडीटा देखोन मिलन सप्ताह रे अछि मिलन सप्ताह रे इटा उडे यूनिक कलेक्शन ते आसी गला इटा केते पडुछि के 11600 टका 11600 टंका रे इटा आसी जाउछे तो फ्रेंड्स आज लागि एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमुंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।